अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कोरोना वायरस की एक नई किस्म तेज़ी से फैल रही है। कोरोना की इस किस्म का नाम XEC वेरिएंट है। 27 सितंबर 2024 को aljazeera.com पर शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक ये वायरस 27 मुल्कों में फैल चुका है। इन ममालिक में फ्रांस और अमेरिका भी शामिल हैं। कोरोना की ये किस्म 27 सितंबर 2024 तक 600 से ज़्यादा अफराद को मुतासिर कर चुकी है। ये वायरस बड़ी तेज़ी से यूरोप में फैल रहा है। माहिरीन का कहना है कि जल्द अज जल्द इसकी तशखीस करना इंतहाई ज़रूरी है। यूरोप और अमेरिका में मौसम सरमा का आगाज़ होने जा रहा है। मौसम सरमा से कबल इस वायरस का फैलाव बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि मौसम सरमा में सांस की बीमारियों का फैलाव तेज हो जाता है। इस वीडियो में जितनी भी मालूमात फराहम की गई हैं, इस पर शाया होने वाले इंग्लिश आर्टिकल्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ये वायरस कोरोना की गुज़िश्ता तमाम अक़साम के मुकाबले में आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है, यानी इसका फैलाव बहुत तेज है, जो कि खतरे की बात है। मगर अच्छी बात यह है कि कोरोना की इस किस्म से मुतासिर अफराद में बीमारी की वो शिद्दत नहीं देखी गई जो कोविड-19 के मरीजों में मौजूद थी। अब जानते हैं कि आखिर XEC है क्या। XEC दरअसल SARS-CoV-2 वायरस ही की एक किस्म है जो कोविड-19 की वजह बना। XEC वेरिएंट को SARS-CoV-2 का रिकॉम्बिनेंट भी कहा गया है। एक रिकॉम्बिनेंट वायरस इस वक्त बनता है जब एक इंसान एक ही वक्त में कोरोना वायरस की दो मुख्तलिफ अक़साम का शिकार होता है। होता कुछ यूँ है कि वायरस की इन दो मुख्तलिफ अक़साम का जिनियाती मटीरियल एक दूसरे के साथ जुड़ता है या इनमें किसी किस्म का तबादला होता है, जिसकी वजह से वायरस की तीसरी किस्म जन्म लेती है। अब तक XEC वेरिएंट से मुतासिर मरीजों में जाहिर होने वाली अलामात हल्की यानी माइल्ड हैं। XEC वेरिएंट सन 2022 में फैलने वाली कोरोना वायरस की सबसे खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन की फैमिली से ताल्लुक रखता है। 2022 में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने उरूज पर था। कोरोना वायरस की हर नई किस्म या हर नए वेरिएंट में नई तरह की म्यूटेशंस देखने को मिलती हैं। इन म्यूटेशंस को स्पाइक प्रोटीन भी कहा जाता है। इन प्रोटीन्स का काम इंसानी जिस्म में मौजूद खलियात से जुड़ना होता है। इन प्रोटीन्स के इंसानी जिस्म में मौजूद सेल्स से जुड़ने के बाद इन्हीं के रास्ते वायरस इंसान के जिस्म में दाखिल होता है और अपनी तादाद बढ़ाने लगता है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन नामी वेरिएंट ने वक्त के साथ साथ आगे मजीद अपनी अक़साम पैदा कर ली। इन सब वेरिएंट्स में से दो KP3.3 और KS1.1 थी। इन दोनों सब वेरिएंट्स के मिलने से XEC वेरिएंट ने जन्म लिया। ये अक़साम कई तरह से एक दूसरे से मुशाबिहत रखती हैं और उन्होंने JN1 नामी वेरिएंट से जन्म लिया है। JN1 वेरिएंट भी कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म का हिस्सा है। कोरोना की ये किस्म 2024 के आगाज में दुनिया के कई हिस्सों में तेजी से फैल रही थी। कोरोना की अक़साम में इस तरह से आने वाला बदलाव नया नहीं है। गुज़िश्ता साल कोरोना के ज्यादातर मरीज XBB नामी वेरिएंट का शिकार हुए। SARS-CoV-2 पहली बार 2019 में मंजर आम पर आया। ये वायरस तब से लेकर अब तक मुसलसल इर्तिका की मनाजिल तय कर रहा है, यानी इसमें वक्त के साथ साथ म्यूटेशंस देखने को मिल रही हैं। आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो इसका जिनियाती कोड मुसलसल बदल रहा है। यहाँ पर आपको SARS-CoV-2 की एक तस्वीर दिखाई जा रही है जिसके गिर्द स्पाइक प्रोटीन्स को देखा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पाइक प्रोटीन वायरस के गिर्द मौजूद वो हिस्से हैं जो इंसानी खुलियों के साथ जुड़ते हैं। इसी तस्वीर में वायरस की बाईं जानिब आप बार की सूरत में दो पोलर पैटर्न्स देख सकते हैं। इस तस्वीर की मदद से आप म्यूटेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तस्वीर में ऊपर और नीचे मौजूद बार्स में एक रंग का फर्क मौजूद है। ऊपर वाले बार में 5वीं पोजीशन पर सुर्ख कॉलम मौजूद है, जबकि नीचे मौजूद बार में इसकी जगह पर नीला कॉलम मौजूद है। इन बार्स में जिस जगह पर बदलाव देखा जा सकता है, इसे पोजीशन 614 का नाम दिया गया है। यह अमाइनो एसिड में आने वाले बदलाव की तस्वीर है। आइए अब ये जानते हैं कि ये वायरस किस तरह फैलता है। कोरोना वायरस की दूसरी अक़साम की तरह XEC वेरिएंट भी बुनियादी तौर पर मुतासरा शख्स के खांसने, छींकने, बोलने या सांस लेने के साथ माहौल में शामिल होने वाले कतरात की वजह से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। ये वायरस मुख्तलिफ सतहों पर जिंदा रह सकता है, लेकिन इसके फैलने का सबसे बड़ा जरिया हवा है। यही वजह है कि मुतासिरा ममालिक में माहिरीन और डॉक्टर हजरात लोगों को एक दूसरे से फासला कायम रखने, अवामी जगहों पर मास्क पहनने और हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की तलकीन कर रहे हैं। खतरे की बात यह है कि कोरोना की किस्म ज्यादा आसानी से फैल रही है।
اس کی وجہ وہ اسپائک پروٹین ہے جو اسے بآسانی خلیات میں داخل ہونے دیتی ہے تاکہ یہ وہاں داخل ہو کر اپنی تعداد کو تیزی سے بڑھا سکے۔ فی الحال تک سائنسدان اس وائرس کے آسانی سے پھیلنے پر مزید تحقیق کر رہے ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ جب آپ ایک چھینک لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے نظام تنفس میں موجود پانی کے 10,000 قطرات ماحول میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک بار کھانسنے سے ایسے ہی 3,000 قطرات ماحول کا حصہ بنتے ہیں۔ چھینکنے اور کھانسنے کی وجہ سے وائرس ہوا میں پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت کئی گھنٹوں تک زندہ رہتا ہے۔ اگر پانی کے یہ قطرے کارڈ بورڈ پر پڑے تو یہاں وائرس 24 گھنٹوں تک، جبکہ سٹینلیس اسٹیل اور پلاسٹک پر 3 دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ آئیے اب نئے پھیلنے والے کووڈ XCC کے علامات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وائرس کے علامات میں گلے کا خراب ہونا، بخار، تھکاوٹ اور پٹھوں کا درد وغیرہ شامل ہیں۔ اس وائرس کی علامات گزشتہ وائرسز کے مقابلے میں ہلکے درجے کی ہیں۔ یہ علامات متاثر ہونے کے 2 سے 14 دنوں بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ ان علامات کی شدت مختلف مریضوں میں مختلف ہے۔ یہ وائرس بزرگوں اور کمزور مدافعتی نظام رکھنے والوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن میں اس بیماری کی علامات واضح نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی یہ خطرے کا باعث ہے۔ ابھی تک کورونا کی اس قسم کی علامات گزشتہ اقسام سے الگ اور شدید نہیں ہیں۔ آخر اس وائرس کو کب دریافت کیا گیا؟ پہلی بار اس وائرس کو اگست کے مہینے میں جرمنی کے شہر برلن میں اگست سے 2 ماہ پہلے یعنی جون میں کووڈ-19 کی شناخت کی غرض سے اکٹھے کیے جانے والے نمونوں میں سے دریافت کیا گیا۔ جون کے مہینے میں کچھ لوگوں کے نمونے اکٹھے کیے گئے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ یہ لوگ کووڈ-19 سے متاثر ہیں یا نہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ جون میں لیے گئے نمونوں سے نتائج اخذ کرنے کے لیے 2 ماہ کا عرصہ کیوں لگا۔ ممکن ہے کہ سائنسدان اس وقت کورونا کی دوسری اقسام پر تحقیق کرنے میں مصروف ہوں، جس کی وجہ سے XCC ویریئنٹ کو شناخت کرنے میں دیر ہوئی ہو۔ یہاں پر آپ کا سوال ہوگا کہ آخر یہ وائرس کتنا پھیل چکا ہے؟ XCC ویریئنٹ کی شناخت کے بعد اب تک یورپ اور شمالی امریکہ کے 27 ممالک میں 600 سے زیادہ افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ رپورٹ GISAID یعنی گلوبل انیشیٹو آن شیئرنگ آل انفلوئنزا ڈیٹا کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ یہ ادارہ میونخ میں واقع ہے اور اسے دنیا بھر کے سائنسدان مل کر چلا رہے ہیں۔ متاثرہ لوگوں میں سے 21% کے قریب لوگوں کا تعلق فرانس سے ہے۔ اس طرح فرانس میں یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ فرانس کے بعد XCC ویریئنٹ یونائٹڈ کنگڈم، کینیڈا، ڈنمارک، نیدرلینڈ اور جرمنی میں بھی پھیل رہا ہے۔ امریکہ کی 25 ریاستوں میں اب تک اس وائرس سے 100 سے بھی زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ یورپ میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں موجود بھانو بھٹناگر کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک روزانہ GISAID کی ویب سائٹ پر ڈیٹا تبدیل نہیں کرتے، اس لیے اس بات کے امکان موجود ہیں کہ دنیا بھر میں XCC ویریئنٹ کے کیس رپورٹ ہونے والے کیسز سے کہیں زیادہ ہوں۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ یہ وائرس کتنا خطرناک ہے۔ اب تک ملنے والے ثبوتوں سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یہ وائرس اومیکرون کی اقسام سے زیادہ مختلف اور خطرناک نہیں۔ نظام تنفس یعنی ریسپیریٹری سسٹم کے دوسرے وائرسز کے ساتھ ساتھ کورونا وائرس اور اس کی تمام تر اقسام موسم سرما اور خزاں کے دوران تیزی سے پھیلتی ہیں۔ ان وائرسز کا زیادہ تر پھیلاؤ ناردرن ہیمسفیئر میں دیکھا گیا ہے، کیونکہ ان علاقوں میں موجود لوگ موسم سرما تقریباً گھروں ہی میں ایک دوسرے کے قریب گزار دیتے ہیں۔ میلبرن میں ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کا تجزیہ کرنے والے اسپیشلسٹ مائک ہنی نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ کی۔ اس پوسٹ میں ان کا کہنا تھا کہ یہ وائرس اس سال نومبر دسمبر کے مہینے میں یورپ اور شمالی امریکہ میں اپنے عروج پر ہوگا۔ ماہرین کے مطابق اس وقت موجود کورونا وائرس کی ویکسینز کو اس نئی قسم کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں CDC یعنی سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے یہ تجویز کیا ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ عمر کے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ہر شخص کو کورونا وائرس کی 2024-2025 کووڈ-19 ویکسین لگوانی چاہیے۔ CDC نے یہ بات تجویز کی ہے کہ وہ لوگ جو اس سے قبل ویکسینیشن کروا چکے ہیں، انہیں بھی کورونا وائرس سے بچاؤ کی جدید ویکسین لگوانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔